mengklaim berhasil menghancurkan 3 titik fasilitas nuklir di Iran pekan lalu. Iran Israel merespons opsi gencatan senjata. Secara resmi, Iran menyepakati gencatan senjata setelah berperang selama lebih dari sepekan. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran secara resmi menyampaikan hal ini dilansir dari Al Jazeera dan laman Kompas.com. Sebelumnya, Iran Israel saling serang rudal balistik kian memanas. Kerusakan demi kerusakan dialami oleh kedua belah pihak. Amerika menyerang Iran dengan menurunkan 6 pesawat pengebom B-2 dan menjatuhkan bom GBU-57AB ke 3 titik fasilitas nuklir Iran pada pekan lalu. AS mengklaim telah melumpuhkan fasilitas nuklir Iran di kota Natanz, Isfahan, dan Fordow. Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangan itu secara resmi dengan dalih menjaga keamanan dan menghentikan peperangan. Serangan AS pun tuai kecaman dari banyak pihak. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Klaim sepihak Donald Trump itu dibantah oleh pihak Iran yang disampaikan dalam siaran berita Iran. اقداماتی رو انجام داده بودیم که الحمدلله حتی با این حمله جنایتکارانه هم ما هیچ گونه آلودگی فضایی و یا تشعشعات هسته‌ای خارج از سایت هامون نداشتیم و مردم بدون نگرانی می‌توانند در اطراف سایت به زندگی عادیشون ادامه بدن. Usai serangan kedua Iran pada Israel, Presiden Amerika angkat bicara. Donald Trump mengancam akan menyerang habis-habisan jika Iran tak menyerah. Iran diberi waktu 60 hari. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, abaikan ultimatum Donald Trump. Tak tanggung-tanggung, pihaknya memastikan akan melakukan serangan yang jauh lebih besar jika AS memaksa intervensi pada konflik Iran-Israel ini. میشناسن تاریخ ایران رو هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمی‌کنن. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه زده. Hari ke-8 pertempuran, Iran telah luncurkan 17 misil di wilayah Israel. Korban berjatuhan dari kedua kubu. Kepala Departemen Anggaran Pertahanan Israel, Brigjen Purnawirawan Re'em Aminah, mengatakan biaya serangan Israel ke Iran capai 11,8 triliun rupiah per harinya. Juru bicara Korps Garda Revolusi Iran, Kolonel Iman Tajik, mengultimatum dalam ekskalasinya menghadapi Israel dan sekutunya. Iran luncurkan rudal balistik multi hulu ledak yang siap meluluh lantakkan musuh. در این عملیات برای نخستین بار از موشک بالستیک چند کلاهکی خیبرشکن از نسل سوم موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و غافلگیر کننده جهت اصابت دقیق‌تر، مخرب‌تر و مؤثرتر استفاده شد. Israel menyerang Iran pertama kali pada 13 Juni lalu. Serangan ini terjadi di tengah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran. Negosiasi yang dimaksudkan untuk mencapai perjanjian damai pemanfaatan nuklir yang sudah bergulir sejak Maret 2025. Menlu Iran pun menilai serangan AS Israel adalah penyangkalan atas misi damai yang dilanggarnya sendiri. As everybody knows, we were in the middle of negotiations with the United States, and we were supposed to meet for the 6th round on 15 June. Then all of a sudden, Israelis decided to attack us on 13, only 2 days before the negotiations. It is obvious that they are against diplomacy. It is obvious that they don't want, a peaceful, settlement of this issue. Masuknya AS dalam pusaran konflik Timur Tengah ini jadi ancaman serius bagi perdamaian di kawasan Timur Tengah dan dunia. Hal ini mendorong PBB gelar rapat darurat. From the outset of the crisis, I have repeatedly condemned any military escalation in the Middle East. The people of the region cannot endure another cycle of destruction. And yet,
We now risk descending into a rat hole of retaliation after retaliation. To avoid it, diplomacy must prevail. Civilians must be protected. Safe maritime navigation must be guaranteed. Выступая в этом зале уже трижды за прошедшие 10 дней, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссик предупреждал, что удары по объектам иранской атомной инфраструктуры могут иметь абсолютно непредсказуемые последствия и создают огромную угрозу ядерной и физической ядерной безопасности не только в Исламской Республике, но и для региона и мира в целом. Однако Вашингтон совершенно не заботит ни радиологические последствия, ни угрозы для жизни и здоровья огромного числа мирных жителей, включая женщин и детей, в регионе и за его пределами. 中方强烈谴责美方袭击伊朗，攻击接受国际原子能机构保障监督的核设施。美方此举严重违反联合国宪章宗旨和原则以及国际法，侵犯伊朗的主权、安全和领土完整，加剧中东紧张局势，严重冲击国际核不扩散体系。国际社会必须主持正义，为推动局势降温、恢复和平稳定做出切实努力。 Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan mendukung upaya damai bagi semua pihak dalam konflik Iran-Israel. Saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya, semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan kita ingin semua turunkan suhu. Kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Sementara para pengamat hubungan internasional berpendapat jika Amerika semakin mengintervensi konflik Timur Tengah ini, bukan tidak mungkin ancaman ini berubah menjadi isu krisis ekonomi global. Kami terus menghimbau bahwa potensi eskalasi ke depan sangat tinggi, apalagi pasca serangan Amerika ke 3 instalasi nuklir.